Hello, tuni KUKI channel vazose na bon chawen lem nei ket vin tuni a hi Kolgam Boi Na ho hin sei ket hoitin Kolgam Boi Na a jong hi amun tina hi kap ton hi jing ti hi a hi in tu a jong hi KNL PDF ho kit ho a jong hi junta ho galvan mancha tampi na chomdo vi ti a hi mo a hi in ngaban le Asian jong hin tu a hi junta ho hi meeting a zaw dinga hi a ko jing ve ti ho jong mo a hin hi che ho chung chang ho in sewitin Myanmar gam sunga THIL update ki mo ho aban ban cha in tu ni a hi in sai ki de wa hi chiwa hi ama sapena ga velo hen civil government ho hin ti chu NUG ho chu seina a hi in NUG ho hin tu a hi junta ho property ho jong hi tampi zo bedding a gujing obi ti a jong hi mo a hi in phan ma sa jong chu ming online property ho jong chu hi ta chu $100 ho ti chu $100,000 ho a hi ana zo $100 million ho a ana zo go na hi in tua jong hi chalaya hi NUG ho hin chi NUG ho hin junta ho tua ming online se hilovin a leader dang ho nei la go ho jong hi azo pe go ve ti a chu mo a hi in iti azo go no ham bang chu ke po in hi jong le ngai in mun ho a hi lo la ma hon he ta chu illegal ta occupied ana bol ho dan di lo ta ana loan ho hi chalai mun ho tu a hi NUG ho hin abana hi zo do pi bedding a govi ti a chumo a hin het de hi in phan ma sa jong chu ming online in hi chi hi a hi in nga man tam ta hi ta chu ana zo a hi hi chi ho jong hi tu le tu a hi most wanted ti a jong hi ki he a hi ni chi ming online a hi in ni chi ho jong hi an zo ban vai tu a hi a leader dang ho nei la go ho jong hi a zo be go jing vi ti chu mo a hi ngaban le Cambodian leader pa hin tu a hi lakit la khun Asian summit hi ding a hin Asian meeting ding a hin ni china dinga jong hi junta defense minister pa ho hi ni ta chu invite an bol kit ni ti a chu mo a hin ni china chunga jong hi NUG a hi lo le civil mi tampi ho jong hin complain ananevin demna nasata anevi ti jong chu mo a hin Asian ho hi phat ma sa jong chu meeting a hi junta ho ana jaw sa lo chule US to ke hom na jong hi junta ho ana jaw ta lo a hin la tu a hi US to aga ke ho zowa hi Cambodian leader pa hin tu a hi ama hin plan a gong jingin ni chiwa hi Myanmar junta ho defense minister hoi a hi thei chana hung jaw dinga jong hi tepna anei ti a hin aji chu hi chi Myanmar jong hi Asian gam sunga jong hi Vietnam le alien loi hat loi khat jong a hin la tu a hi agam abo ja hi Myanmar gam hoi jaw bi se lo a hi in hi jong le tu ai Cambodian leader pa hin gamboi dan hoi a Vietnam hi le chi Asian group jong hi su hat bedding hi la vai le power nei sa ding a khuti la vai le gam dang hon phat khat le hi ta chu gam neu cha cha ong ki hen kit no vai le chun boina in to theina deu lampi ahung ja chu hi thei chanai chi Asian jong hi su hat ding hi chi wa hi Myanmar ho jong hung jaw vin ti a hi tepna anane ti chu mo ai tu hin Korean state lang hin sei lewan Korean state langa jong hi KNL ho hi he de wain phat masalaya jong chu military camp khat he anala wa hi ta tu chunga jong hi junta ho camp khat KNL le hi ta chu PDF ho ki thu a chu ama ho hin junta kem ho hi anabulu vin hi ta chu kema ko na hi mi tampi jong athat no vin chu le mi gup lang hi amanu vi ti a chu mo hin chiwa aman ho loi jong hi ni mo di wa hin cho loi hi aman no hi in chu le hi chi kem sunga galvan jo si jong hi KNL ho khutna alut dai ti a chu mo hin hi cho hi agalvan mancha ho chu a hi in chule ama hon ana attack na pe no hi ga velen cobra ho to na ki tho hi vin cobra
PDF ho la cobra tia kimin vo ho ama ho chu to pangkhom a hin chiwa hi ama hon kem aga bulu na wa hi chi a khomin ho choi chalaya hi kan ta do in district ho jong mayawadi kiti a hi nei chalai ho hi nyau cha ana beleu chun na hon na sim ding wa kan ta do hi in ni ta chu na etek na wa hi pungka git lang hi ki kap to na ana umi ti a jong so saving chule ke ne le ho information pan ana save na chopper ti chu helicopter le jet fighter ho hi junta ho hin a hin mangovin mi chi attack ke ball sunga hi ama ho hin jet fighter ho a ko na jong hi bom lin ta ho som thum lenga lang nga hi strike a hin ball vi ti a chu ana save ni chwa hi ama ho hin galvan tampi jong anala do win amat ho jong hi ita hi in sunga a hian o hin mi tampin subscriber ho ni chwa hi mi a hinga akimani ti ting le iti anamat wa hoila ya koi jiu ham ti a chu nin dong ve ama on jong kem ane yo hin phale sele nga thingnoi a hi wang wa he ama ho hi e ho thingnoi to bang ai po in ama ho thingnoi hi lin mo mo a hi ni ja chu ama ho battalion a jong ki khenu chule division a jong ki khen ki no hi mita chu kem hoi ta jail ho jong ane yo hin ni chu jail a chu ama ho hi a koi jiu a hi ti jong chu he the ne de wa ne khat iga se wa hi in aban kit le hi chiwa ki kap to na kem agalo na munu wa jong hi tu a hi junta flag ho hi ala havin ama ho flag ho hi ata tawi ti a jong chu chiwai report mo hin tu le tu a hi kenele ho le PDF ho ki thu a hi nasata hi chi Korean state lang hi pan ala jingo a hi in PDF ho jong hin ama ho akona training ala wa hi in a hin lawang sit ta in hi chi ki kap to na a hi cobra ho jong hi mi thum lang hi a thi e ti a chu report mo a hi in junta a hi in chule PDF ho a hi in ama alang a hi akitong kha jong hi tampi a hi ti chu neu khat iga he theine de bai chaba hi kan be sa ki re in aban le tu a hi NLD member a anapang ho hi nga in ko ho jong akichawin a in wa jong ngam talovin azam do vin heta chu mun chom choma hi akithe thang vi ti a chu mu a hin aji chu ama ho hin pro junta ti chu pin sote ti holoi a hi lowaile junta ho langa pang ho hin iti ta le etek in bolding ham ti a hi ain ko te NLD member la ain ko te ho jong hi kichawa hi ta chu aina hi ngam talowa kisel do gam tawiti a hi in NLD member atam jopi hi jela a hi ta in hi jong le amat do zolo mi izat ham khat jong hi a hi in ni cho jong hi aina wa hi ngam ta poi ti a chu report mo a hi ken ne hi aban le tu a hi chi upper Myanmar lang hin sai ki noi tin chi upper Myanmar ti teng la chun sagain region lang nai a hi jin ni chelanga jong hi junta ho mi som lang hi akikap li ti a chu report mo hi ni chi ki kap li na hi resident fighter ho hin ambush an ball ken vai chi leya hi an tin vai ta chu junta mi zakhat lang hong ki tol ho hi anaka bla wa chu mi som anakap li wa hi ti jong chu mo ai kinin ahin la hi chiwa hi PDF lang hi koima ki tong khalo helin ta chu anazam do manove ti a chu mo ai in ahin la junta ho hin tu le tu a hi nasata hi chilai la ho hi ahong ke tol be ke novin in tina hi check ahin ball ke nove ti a chu mo ahin junta ho hi chi khu a patna hi chelai khu ahin jot na wa hi lei khat hi ni chelai ho chu PDF ho hin ambush an ball vai ta chu ki kap to na hi ana hi ti chu mo hi amban kil tu hin Kachin state lang hin sai kil hin Kachin state lang a jong hi ethnic armed group ho hin tu a hi junta ho hi ki kapan kit ding hi ti a jong hi phone do na an nevin ama ho hi junta ho hin KIA ho hin PDF ho na ki tho pi vi ti a jong hi ngo na an neu a hin la chwai KIA in
ima cha ke hon PDF ho ka ki thopi naw pui a hin la ka gam sungu wa ke ho control na sunga junta hong ho wang hi ke hon jong kap jing wa hi lo vai le mi pi su gen thei ho hi ke hon jong ka dim di po wi ti a hi don but na na ni wi ti jong chu mu a hin KIA information no bu in ichwa corner no bu in ana sei be na a cha hi le police a hi in a hi lo le people military BGF kiti hoi boulder guard ho cha hi ben ama ho jong hi tu a pana hi attack ke ball panding a hi aji chu ama ho jong hi military ho command no ya a hi in hi ta cho aphat chenga mi pi su boy a hi lo wai le mi pi ho attack nga hi pangjing a hi in tu a pana hi KIA in ama ho jong hi enemy a ti chu galmi a kisim ding ama ho jong hi tu a pana hi attack ke ball panding ai tai ti a jong hi KIA ho hin thupun ho ananevin ichi BGF kiti ho loi hi het deu khat chu e ho langa BSF ho to bang a hi in boulder a hi apan sa jiu a hi in ichi boulder a ho jo si jong hi tu ai jun ta ho to hoi ta ki thu mop to wa ta cho phat chenga khomi ho attack a ball jing je wa hi KIA in jong ichi boulder guard ho jong ki dim di ta loading boulder dunga jong ke ho ka pan de wa hi tai ti a hi amo hin ai attack ding dan ho jong ngana phong do vi ti a chu report mo hi it's chan chu tu ni Myanmar news update neu khat in bol thei ho le Burma gam sunga thil dan ho koi I chan ge hi tam ti ho he thei ne dewa in sei theu it's chan chu in tin ATM khana nang hon do nom ne nei wa a hi lo wa le ni chilang thu chu nen sei pe on ticket wa jong le comment a chu nen comment kit the wa hi tu ni KUKI channel ve zo se na bon chawen pathin in pathei na bo jing taw hen ka ki pai